ada jen ketel bak reng kafir jen kek cetak akhirat anteretan seteja Muhammad ya kena kaki nyempetang pangeran Muhammad saare mun kaki nyempetang pangeran saare engkau nyempeh pangeran kaki seumur hidup lepele ban praban nang Mekah re tunya ban sebadai Mekah bin kok ibakia kaki ngapi bin kok kaki bertetia raja bin kok ibrin singgah sana kaki ajunan Allah marenta malaikat Jibril turun ke Mekah pada Pak ke Muhammad ya beri surat kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai akhir surat akhir penegasan surat Kak Dinto surat paling toleransi sebadan agama kula ban pancenangan seteja melan apa kula ban pancenangan cek pak gelpak dan kula ban pancenangan mengucapkan selamat Natal mengucapkan selamat hari Waisak mengucapkan selamat hari Buddha ban semacam neka seteja dua konsekuensi natan kula imma kele murtad imma kele dosa raja malarmo kepada selamat seteja amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa billahi hawli wa i'tisabi wa quwwati wa ma liya illa sitruhu mutajallila فيا ربي أنت الله حسبي وقوتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر أمله وإن فسدت فسد سائر أمله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين أما بعد al-mukarramun sedaja para alim ulama, para kiai, para asatid, para bapak, para epuh sedak sedajana abtina sangat amal jaakin bil akhas fadilatal mukarram Kyai Haji Mas'udi Mahfud seampun apareng ilmu dak tan gulaban pancenangan sedaja sedak beliau abtina sangat amal jaakin fadilatal mukarram Kyai Haji Raden Kyai Haji Agus Tajul Anwar sedak beliau abtina cukanan sangat amal jaakin fadilatal mukarram Kyai Haji Salah Masduki seabtina cukanan sangat amal jaakin tak katinggalan fadilatal mukarram Kyai Haji Abdurrahman Munawwir secukanan abtina sangat amal jaakin sareng sedaja para kiai para asatid siaptina lo bisa nyebut asmana situng persitunge namong dak kesedaja dak abtina sangat amal jaakin para bapak para ibu para sepuh tokoh dan pemuka masyarakat langkong utamaipun
dek ke bapak kepala tisa setempat beserta seteja pamong-pamong epon sedek seteja ne aptina sangat amol jaakin tantretan ngereng awalin sekalian aki papangkian tan kulaban pancenangan seteja gak dinto kalaban amo ciban asyukur dek keanjunan Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di tengah kesibukan kita masing-masing ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ki ngasokanen apareng pansapanapan nikmat antarana nikmat sehat antarana tan kulaban pancenengan bisa apolong akompol apangki ban alengki pelataran masjid yang kita cintai bersama gak dinto malarmo ke sedaja gak dinto apek tak manfaat apek tak barokah apek tak ridho epon ajunan Allah subhanahu wa ta'ala singkatan kulaban pancenengan sedaja ki kaca tede sebagai manusia seselalu arok torok dek keajunan Allah husnul apa-apanya mana seselalu atorok dek keajunan Allah selalu aku lakoh sunnah-sunnah epon ajunan Rasulullah malarmo ke ia aku sebagai umat amin Allahumma senomor 2 salam salawat malarmo ke tetap tercurah limpahkan dek keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seteja para keluargana seteja ahli talma seteja para sahabat ben seteja nareng Islam malarmo kalau ke peke sampai hari kiamat amin Allahumma para bapak para ibu tantretan dan gulaban pancenangan ampon pada ngaonengen bahwa mulai lambe se ampon nampakin sarang pengasepo dan gulaban pancenangan seteja tiap bulan-bulan Recep bahkan sampai dek Syakban dan gulaban pancenangan lok buktobuk dan gulaban pancenangan lok senpusen bila dapat dek bulan Recep gulaban pancenangan akompol selalu memperingati Isra Mi'raj ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ejid masjid musalla bahkan tempat berlapangan setejah kak dinto tak lain tantretan kecuali tan kulaban pancendangan apolong akompol dalam tempat kesayan penuh kalaban barokah penuh kalaban lindungan epon ajunan Allah subhanahu wa ta'ala malarmo ketan kulaban pancendangan alengki nengkak dinto tempat sejam 2 jam dan kulaban pancendangan pagi malarmo ketepangki pole eswarga epon ajunan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma para bapak para ibu tantretan seteja dan kulaban pancenangan ampon pada ngaonengen bahwa seanya Isra gak dinto engki gak dinto perjalanan muljana ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari Mekah sampai dapat dekat Masjidil Aqsa kak dinto enya main perjalanan Isra ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj epon ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam engki kak dinto dari Masjidil Aqsa sampai dak langit sampai dak atas langit sampai dak Sidratul Muntaha sampai dak Lauhul Mahfuz sampai ke Lahud sampai dak ke Mustawa sampai apangki sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala kak dinto enya main Mi'raj ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertanyaan apa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam me'pa Isra me'pa Mi'raj sareng ajunan Allah situng alasan engki gak dinto polana ebrina hadiah sareng ajunan Allah si aropaakin hadiah salat 5 waktu si paling muljah si paling agung benalange iya tesetunya gak dinto engki gak dinto pejeng 5 waktu alasan si paling tepat tantretan apa ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam me'pa jalan malam me'pa Isra
meepa mi'raj salah situng engki kak dintok dabuna ulama Isra Mi'raj kak dintok paling tepat angocaakin Isra Mi'raj engki kak dintok mabunga orang sosa mabunga kabulana setepangnya dalam keadaan ruwet tepang dalam badan kesosaan apa-apa karena ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lambak ketika apek tak iman apek tak Islam apek tak ihsan kak dintok benenang tenang saja benepah nyaman etrema ban kauma bahkan tentangan-tentangan cacian-cacian makian-makian dari orang kafir Quraisy begitu nampak dak keajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari tahun lemak sejak kena pina ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam reng orang kafir Quraisy banyak lo seneng dak keajunan Rasulullah banyak cermat banyak baci dak keajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 6 tahun petok puncak penyakit reng kafir Quraisy dak keajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan Abu Jahal bandeng peringatan tretan beda kamar raja nang Mekah seenya main darun nadwa kamar kak dinto sedia akin biasanya orang-orang kafir Quraisy gojago nareng kafir Quraisy tok jatuh nareng kafir Quraisy akompol lengkak dinto tempat abahas makda remaan Muhammad ria hari demi hari tahun demi tahun bulan demi bulan umat Islam jangan menyebar umat Islam jangan banyak umat Islam tambah menyebar dak segala penjuru ayo kaki cek nengeneng dak remar ya setepak teronya ke teroma ada Islam teroma ada iman bahkan mon bisa Muhammad dan para sahabat ayo paten tahun petok engki kak dintok banyak sahabat seeseksa banyak sahabat seepaten bahkan yoper bahkan non gele non seporana etompek dari farjing tembus ke colong salah situng saya alamin Sayyidatina Sumayyah reng binek pertama sesahid dalam jalan epon ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai kanjeng Nabi lo bisa berkutik pak para sahabat selain lo bisa nolongin sahabat selain lo bisa nolongin ajunan Rasulullah keng tebas adua dari jauhna sabron ala yasir fa inna mau'idakumul jannah aduh sabar keluarga Yasir sabar keluarga Yasir songkuna kake kapi teman ebri swarga ban ajunan Allah kake canciin swarga wak bingkok lek ketelak lah sabar sekone aki kake dapat dak swarga malar mau ketan gula ban pancenangan tetia esina swarga amin Allahumma lain saya yoper di odi lain saya sabak tengah marda pak yang siang nas panas saya alamin sareng Sayyidina Bilal alaihi Sayyidina Bilal radhiyallahu an Sayyidina Bilal kak dinto samping kele sabak marda pak pas kipo kak dinto ebri besi si panas sing kegelak tinggi citingakin ngokos ke cina keluar Sayyidina Bilal lo asroh aduh lo asroh ngak nikah tapi asroh napa ahadun ahad nih keserona Sayyidina Bilal sing ke sahabat pada kesambok kapi sahabat selain pada keton kapi dak ramma Sayyidina Bilal wak ciling Bilal ro esek saban majikana esek saban kustena panggang marda ada serona sama sekali sempang kalimat ahadun ahad sampuna abid pak Sayyidina Bilal kak dinto pereksanin ban sekancaan kaki lambak saya seksa saya portapor saya panggang ban majikan aro melo asro sama sekali arah apa kaki tahu yang kok melo asro lambak mazajtu mararatal adab bihubbillahi wa rasulih kaki tahu rahasia engkok selo asro engkok nyampor tang kesakian ria
campur kalaban lebur ke Allah, cinta ke ajunan Rasulullah, sengkeh kala saking penyeksana tang kuste lebat rajin tang cinta, lebat rajin tang lebur dek ke Allah Subhanahu wa taala ben ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun ketika dintok badan tantretan seteje tahun petok gak dintok Abu Jahal bandeng perenge sepakat acenci bahkan etoles perjanjian kak dintok sapa apain keturunan Bani Hashim lo oleh pentain lo oleh kepolong toju lo oleh beri kakanan lo oleh beri enoman lo oleh pisanen lo oleh apa kalan kecuali situng orang la se kafir la se Islam monki hanya ma keturunan Bani Hashim ayo so keren lo oleh semain kecuali situng engki gak dinto Abu Lahab ben keluargana melan dari kak dinto tantretan tahun petok gak dinto terkenal kelaban tahun pemboikotan seengke deeren seekan direk Islam deeren enoman sangoh gandum ben semacam ampun menipis ampun letada seengke banyak ya alamen sareng para sahabat gak dinto banyak sete kelaparan nang tahun petok gak dinto ada suara senyareng kecuali buka unnisa wasipyan kecuali serona reng bine kecuali tangis reng bine benak ganak kene bahkan nak ganak kene seki yempan benembong seki isosoin benembong maten tempat penyosuan gak dinto dak remah teretan sila nyoswala kereng aing sosona maka dak remah maka terpaksa para sahabat gak dintok cuma ada dua pak ada panapa ada daun kitmir ban daun kormah ne kesesep-seban para sahabat ne kesesep-seban ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam monong matura kan banyak bibada dauna napanya mana dauna kates bisa kebaila lapen bada dauna marongki nyaman kebaikangan mon emang kada marongki emang kada dauna kates memang kane kedua buton buna imma gele dauna korma imma gele dauna kitmir melan dari kak dinto sahabat banyak berguguran sahabat banyak syahid nang tahun kapetok gak dinto sampai samangken ko pura para sahabat sesahid sesete segugur nang tahun petok gak dinto pelayan magbarona pelayan ko pura sareng ajuran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya kenal sampai samangken Makbaro Subaika sebada pengkira Masjidil Haram Mekah malar mo ke depan sateje amin Allahumma melan dari kak dintok pak tiap pada tekengan dari luar Mekah entar ke Mekah reng kafir kures dat ngode aja ge reng kafir kures aronda aja ge tapok takok tekengan kak dintok tepak dek kak katoro da Bani Hashim akhirnya pak borong satajaban orang-orang kafir kures beli kapi takok dapak dek kampung Bani Hashim melan dari kak dintok tantretan sataja bedereng kafirnya mana Mut'im ibn Adi kak dintok lo teke banyak sahabat kak banyak reng kafir kak dintok apung beng lo pada pendapat ayo apa cak jam ke jam ayo apa cak kitengki arwah ki sepopona kakek tibi arya ki keluarganya kakek tibi ayo ambuin pemboikotan ria ayo ambuin ketengkian engak ria akhirnya Mut'im bin Adi memberanikan diri nyepit dekat perjanjian yang tertulis sesahabat nang dalam Ka'bah yang ibu Ka'bah labeng Ka'bah gak dinto sepina sorata tada eka kandap prap seteja kecuali kalimat Bismillahirrahmanirrahim sampuna perjanjian yang tertulis kak dinto sepit ban Mut'im ibn Adi ban seperengan ring Islam kata ajunan Rasulullah ban para sahabat bahkan keturunan Bani Hashim engki gak dinto tantretan pas egaulin pole hidup normal pole akhirnya Abu Jahal acilin kehidupan normal saat gak dinto badana
kek cetak. Aduh, mak da ramaan Muhammad ria ban sahabat mek pasajan maluas, mek pasajan banyak pengikut. Ayo apolitik yuk. Kakek sahabat Muhammad epat yak pakun banyak ada takut sama sekali. Ayo apolitik. Nek cerita akin dan kitab Nurul Yakin. Lamma ra'at Quraisyun annal ida alam yazid naf'an bal zadal muslimuna imanan wa yakinan masyau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabu minhu ay ya'budu ilahatahum wa ya'budu ilahahu. Aduh monda iya ayo Muhammad re becen bain portapor rang pareng Muhammad ya pakun banyak pengaten panggang esek saya tambah banyak akhirat antretan sedaja arempak Abu Jahal ban sabarengan ayo daya bain yuk ayo entar ke Muhammad lagi diskusi nang bisa apolitik nabar kakek ke Muhammad ya mak polanda Muhammad masyau ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun entar Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa talabu minhu ay ya'budu ilahatahum. Muhammad daya bain ya senyaman Muhammad kaki nyempetang pangeran setahun. Mari dia Muhammad engkau nyempe Allah na kaki setahun. Sepak ya perempuan adil ya Muhammad pakuban ajunan Rasulillah ana antadiru ila rabbi janding galun kok adan ti wahyu dari tang pangeran akhir apa tekan ban para reng kafir ayo Muhammad dak menjawab kake Gusti Kanjeng Nabi lo poron pak akhir reng kafir kak dintuak lo putus asa petabar iya yuk Muhammad ya deh penawaran yang kedua kalinya kakek nyempetang pangeran sebulan engkau nyempen Allah na kakek setahun dia mah lo kurang adil ya pakun jawab Gusti Kanjeng Nabi ingat saya ada jon ketel pak reng kafir jon kek cetak akhirat antretan sedaja Muhammad ya kena kakek nyempetang pangeran Muhammad seare engkau mon kakek nyempetang pangeran seare engkau nyempeh pangeran kakek seumur hidup lapele ban praban nang Mekah re punya ban sebadai Mekah bingko ibakia kakek ngapi bingko kakek betati raja bingko ibrin singgah sana kakek oh ajunan Allah marenta malaikat Jibril turun ke Mekah pada pak ke Muhammad ya beri surat kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai akhir surat akhir penegasan surat kak dinto surat paling toleransi sebadan agama kula ban pancenangan sedaja melana pak kula ban pancenangan cek pak gelpak dan kula ban pancenangan mengucapkan selamat Natal mengucapkan selamat hari Waisak mengucapkan selamat hari Buddha ban semacam neka sedaja dua konsekuensi natan kula imma kala murtad imma kala dosa raja malarmo kepada selamat sateja amin Allahumma saampuna para bapak para ibu ajunan Rasulullah lo enda ajunan Rasulullah lo kesokan tegasakin ban ajunan Allah dan kula ban panjenengan mon maus surat Al-Kafirun nekai ketebel imanah maus dan kula ban panjenengan kul huwallahu ahad pas maus kul ya ayyuhal kafirun tiap-tiap penyaman asarena kak dinto di ajunan Allah canciakin lo kira mate kecuali mate dalam keadaan teguh imana ganteng islama malar mau ketepa ada dan kula ban panjenengan seteja amin Allahumma sampuna ketika dinto bedenatan tretan Gusti Kanjeng Nabi bujuk segala bujukan rayuan ebrina neka Gusti Kanjeng Nabi lo ende ebrina kekayaan Gusti Kanjeng Nabi lo poron akhirnya estempa pasake pole seksaan hari demi hari bulan demi bulan
tahun demi tahun penyeksa penyakit cacian etompo akin ke ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saampuna nang tahun 10 kak dinto puncak dari setajana penyakit sebagi dak ajunan Rasulullah ban para sahabat ngala embu pak nang tahun 10 kak dinto Abu Thalib saat yakin bemper ban pelindungan ajunan Rasulullah epon tut morah sareng ajunan Allah sehingga Gusti Kanjeng Nabi terpuruk nang kak dinto Abu Thalib seselalu abela Abu Thalib seselalu alindungin ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasetaban ajunan Allah ngala embuaki 6 bulan dari kesetena Abu Thalib reng bine sepaling ekeleburin reng bine sepaling cintain sareng ajunan Rasulullah seteti propuna ajunan Rasulullah seteti luh kesana ajunan Rasulullah epon tujukan sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala engki kak dinto Sayyidatina Khadijah al-Kubra ada setaban ajunan Allah sampurna kesosana ajunan Rasulullah sampurna karuwata ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampurna karuwatan kesosaan kau malo ndak narema dak ajunan Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala ngotos malaikat Jibril toron kalange ke betang buruk ajak Mikail wa badatang kabula disa lo ekendai perenga lo ekendai kauma lo ekendai bala tetangkana salam dari engkau ya monreng Mekah ada enda monreng dunya ada enda bingko penyambut Muhammad Nabi para ambia bingko sambuta bagi ka Muhammad eta selange kala kone entang kabula setepang ruwat kone entang kabula seanya Muhammad arwah tepang sotsa Jibril ke bojar kelenjar ban kakeh linuriyahu min ayatina supaya ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oneng dak ke alam sebedaya kesalange oneng ke bintang oneng dak ke pana penyamana dak ke alam-alam luar oneng ke swarga oneng ke neraka sampun ketiga dintok badan apa situng malam ajunan Rasulullah tepang reng sarenan neng telem umuhani ada ombak ada angin ada undangan dari ada romoro malaikat Jibril makta ajunan Rasulullah teng ban malaikat Jibril kak dinto sabe peng kira Ka'bah mari kak dinto teng pole sabe beda kak dimma beda somor Zamzam malaikat Jibril morak le era ajunan Rasulullah sampai kebucil eporak sampun eporak seka pana penyamana sain atemol jana ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rengkes pamator pak ajunan Rasulullah pektah ban malaikat Jibril pektah daka berada jana masjidil berada jana Madinah beban ajunan Rasulullah beban ajunan malaikat Jibril sampun ada pak fasaru hatta balagu ardon data nakhlatin sampun ada pak babi buruk ampun dapak daka pume dapak daka pume kak dinto tantretan banyak pungkana kormanah akhirah inzil fasalla maka malaikat Jibril soro toron makon toron dak ajunan Rasulullah Muhammad toron timen tore salat kelun akhirnya sampuna salat berangkat boleh nang peberangkatan preksanin ban malaikat Jibril atadri aina sallaita ya Muhammad panapa oneng sampian salat nang kak dimma kele puru kak dinto la kula lo oneng malaikat Jibril panapa salat nang kak dimma tan kula kak dinto malaka bi malaikat Jibril jelasakin sallaita bi Thaibah wa ilaihal muhajara pancendengan asolat nang kampung Thaibah pancendengan asolat nang negara Thaibah wa ilaihal muhajara
pagi pancendangan bekal apindah bekal ngalia dak ke negara gak dinto sampone yusir ben para kaum pancendangan. Akhirnya berangkat rengkes pamator pak depak dak ke Masjidil Aqsa depak dak masjid konah sambut ben atosan reng lake acahaya pasir reng lake gak dinto tadak pole para ambiya sebab lambang di ajunan Allah patoron sabak nang Masjidil Aqsa. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi toron buruk gak dinto pangker sareng malaikat Jibril pas ajunan Rasulullah pangimamen sampun pangimamen pak sampun lestari gak dinto setejana ajunan Rasulullah melanjutkan perjalanan mulja gak dinto menuju ke atas langit sampai tembus dak langit kaping petuk ajunan Rasulullah antara langit gak dinto nang langit kaping situng apangki ben Nabi Adam langit kaping 2 apangki ben Nabi Isa ben Nabi Yahya langit kaping 3 apangki ben Nabi Yusuf langit kaping 4 apangki ben Nabi Idris langit kaping 5 apangki ben Nabi Harun langit kaping 6 apangki ben Nabi Musa langit kaping 7 apangki ben Nabi Ibrahim Abul Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Saampona Gusti Kanjeng Nabi berangkat menuju dak langit kaping 8 pak malaikat Jibril ada budak malaikat ajunan Rasulullah Muhammad terus pancendangan ke atas kengain Gusti Kanjeng Nabi sejalan mulai dari Masjidil Aqsa ke langit kaping 7 lo norok buruk pole buruk pangker nang Masjidil Aqsa sareng malaikat Jibril norok napa numpak napa ajunan Rasulullah numpak anda pak tapi bener nga anda naring marah sepah nampu udah nega bener anda nega dintok sekali netok langsung entar ke atas nega anda saya sediakin ajunan Allah subhanahu wa ta'ala khusus di ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saampona dapat dak langit kaping petuk entar menuju ke langit kaping 8 Muhammad pancendangan terus kula ya tiniban Allah kula cokop ke langit kaping 7 maka yakte kula mon maksa entar ke langit kaping 8 kula nika ancor dan kula nika ketonon akhiratan teretan Gusti Kanjeng Nabi berangkat entar de langit kaping 8 ke tibi akhirnya Gusti Kanjeng Nabi ngatela kak pungkaan raja seterbuat dari emas daunnya engak kuping aja wak buana engak buana gentih neka banyak seekocak Sidratul Muntaha anapa me ekocak Sidratul Muntaha engki gak dinto engak buana engak pun kena bukol gak dinto puntes alam langit sebeda ke atas makhluk sebeda atas oleh turun ke bawah makhluk sebeda baba lo oleh ke atas mon maksa ancur kecuali sempang ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat pole entar ke langit kaping 8 ajunan Rasulullah bukaen bangla bang swarga sehingga ajunan Rasulullah oneng dak nikmat swarga oneng dak kelampi swarga oneng dak penduduk swarga oneng dak ka bidadari oneng dak kanikmatan oneng dak buana swarga kak pun kena swarga songaya swarga ben malaikat pada mesem kapi pada pemuda-pemuda saya nyambut penduduk swarga pagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampun ngaonengin tapi nang hadis ajunan Rasulullah swarga gak dintok pak mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar swarga selok toman kebenta bencolong manusia mon badan tap kitab nerangakin swarga engak ria swarga pernah engak ria swarga di songai engak ria mereka jauh lok pada ben ketatian aslina swarga lebih indah swarga lebih ganteng swarga lebih ratin swarga lebih mulja etempang esena etempang kula ban pancendangan sedaja melan dari kak dintok para bapak para ibu ajunan Allah subhanahu wa ta'ala nang langit kaping 8 mukain bang labengan neraka Rasulullah ngatela ke neraka ben orang-orang setapor ben malaikat
bahkan para malaikat celeng, malaikat pada serem kapi, mon ngocak nyentak, mon ngocak pada nyempur apai dari colong, malaikat ajunan Rasulullah ngatela dak ka wa buan neraka sepae, ngatela dak apoi neraka seceleng, suapa neraka, panas neraka, nyeksaan neraka, olar, kalah, kelentong, bersama cema pada emak katela kapi dak ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajunan Rasulullah meneruskan perjalanan pole depak dak langit kapeng sanga. Ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam depak dak langit kapeng sanga seekor cak lauhul mahfud. Ajunan Rasulullah ngatela pan berempan malaikat arupa papan. Malaikat bentuk papan ben ajunan Allah. Malaikat bentuk pulpen. Noles dak setajana ketetian, noles dak setajana peristiwa, bahkan tebu kula sampean pancendangan setajana sebenarnya kak dintok etoles nang lauhul mahfud sampai Gusti Kanjeng Nabi ngeding mereng dak ka sorifal aklam, mereng dak ka leteng, mereng dak ka monyena pulpen senoles napa nyamana noles pastena monossa reng bine mati abila reng laki selancang omor satajana etoles tanpa bada sekatinggalan walau biwahid sanajan situng ada selo etoles bi ajunan Allah nang lauhul mahfud kak dintok nang langit kapeng sanga pak ajunan Rasulullah apangki sareng reng lake nyelem kelaban enor nyelem kelaban cahaya terang muana tera seberkilauan akhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mareksanen man haula ya Jibril pasir kak di malaikat Jibril man hada ya Jibril pasir kak di malaikat Jibril badan langit kapeng peto lo entar ke langit kapeng sanga akhirnya pada suara jawab kak disa Muhammad dari umat pancendangan kak disa Muhammad dari umat pancendangan saya siap selama oding ala ko teluk perkara panapan telok perkara kak dinto sepertama engki kak dinto panapa pak lam yazal lisanuhu radban min dzikrillah lesan selalu baca nyebut atikir awered dak ajunan Allah subhanahu wa ta'ala melandri kak dinto tantretan sedaja pancendengan montoro molja pancendengan montoro panamanya mana sebut ban para sahabat sebut ban para malaikat pancendengan pabanyak tikir lo usahan diudu toju atikir mancing atikir asarin atikir ke WC atikir keluar dari WC atikir ke pasar atikir ke samba atikir mon kula ban pancendengan ala ku akati gak dintok badana mol jepaki ya juna Allah malaikat Jibril badan kapeng petok dan kula ban pancendengan mon ahli tikir ahli aweret pada tingkat sekapeng sanga melandri kak dinto dabun ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama tadhkuruna min jalalillahi azza wa jalla minat tasbiha wat tahlil minat tasbih wat tahmid wat tahlil yan atifna haulal arsh lahunna dawiyun kadawiyin nahli yadhkurna bisahibihinna pastena mon tikir kak pastena tikir dari ajunan Allah azza wa jalla kulaban pancenana mon atikir pak tikir napa abisaos minat tasbih alhamdulillah wat tahlil la ilaha illallah wat takbir wat tahmid alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar dan kula ban pancendangan si atikir agatika dintok badan mon karatu ka Allah mon eterema ban Allah lahunna dawiyun kadawiyin nahli akhirnya gak dintok tikir gak dintok aleng-leng iaras pak aleng-leng iaras amonye ngak monye nak nyeruan amonye ngak nyeruan amonye napa monye nak gak dintok put nyebut datan kula ban pancendangan yadkur nabi sahibihinna engkau tikir subhanallah saat tikir ke Rahman saat tikir ke Solah saat tikir ke Masduki saat tikir orang marah
akhirnya pak malaikat kak dintok pada ngeding kapi ketikiran kak dintok epo gaban malaikat ya Rob hada sautun ma'ruf min abdin ma'ruf pangeran kak dintok suara orang saya kenal benten kaula ke Rahman orang marah ke Masduki ke Sola saya tikir pangeran ke Masduki saya tikir pangeran dan kula lebur ke orang ni ke ya Allah sapora aki setajana sana ya Allah epo gaban Allah engkau nyapora mulai setia ya dak orang saat tikir senyebut sengkok selalu urus terusan ke ngaen pak mau natikir nih kajak keng joma dan kula ban panjenengan tepang sosa malolo tepang ruwet malolo tepang robu malolo ting la seneng elang tikira ting tepang jaji kelopain dak pangerana Allah maharaja tempuruna pon kula ban panjenengan coba nek kamon eta yakin dak reng-pareng tan kula ban panjenengan mon tepang sosa semak semak aduh kok tolong apa ke ya kok tepang ruwet kok tepang paya kok tepang sosa kok tepang bangkrut minta tolong rapa ke kakek coba tinggal aja kalau pain per senolongin nih dak nih kecukan gula dak anjunan dak Allah subhanahu wa ta'ala mon tepang ruwet pujuk imma solo esentare gula ban panjenengan pujuk imma solo ese lain tapi mon tepang jaja kalau pain dak Allah subhanahu wa ta'ala mon bada orang saat ikel ketika ditok badana pakuaban malaikat ya Rob ada sautun mungkar min abdin mungkar pangeran kak dintok dikira orang sikandi aja kak dintok dikira orang secuba kula lo lebur ke orang neka ya Allah pakuaban Allah la dikir orang dia telah peda bibira engkau pakun alak nada ke orang dia malar mau kepada selamat amin Allahumma neka pak dan gulaban panjenengan atikir tepang jaja atikir tepang sosa enak keajunan Allah subhanahu wa ta'ala gulaban panjenengan ajunan Allah lebih enak dak dan gulaban panjenengan seteja malar mau ketika dintok bedana amin Allahumma rengkes pamator tan teretan ajunan Rasulullah paongke ke tingkat kapeng 10 seekocak muntah seekocak mustawa ada makhluk dari jin dari manusia dari batu robot ada entar ke panapanya ke mustawa sempang ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rengkes pamator pak ajunan Rasulullah beri hadiah seanya masolat 5 waktu melan dari kak dintok panapa hikmah setajana carita mulai dari ada kak dintok ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra ban ajunan Allah Mi'raj ban ajunan Allah beri hadiah seanya mah pejang 5 waktu dabun ulama pejang kak dintok cimat pental paten dan kula ban panjenengan seteja matoru apa jang tan teretan marah dan kula ban panjenengan montoro sukses tero cempere tero selamat cek kalau pain pejang 5 waktu melan dari kak dintok tan teretan dabun ajunan Rasulullah as-salatu imaduddin pejang kak dintok tiang agama dan kula ban panjenengan sampian ngaku Islam sampian ngaku iman tapi pejang atau ngeltok pejang ala colat pada hakikat orang kak dintok ahli sesat orang kak dintok makujur ke agama dan kula ban panjenengan seteja kula ban panjenengan tan teretan pejang kak dintok ibaratkan cetak ibaratkan karoksi visa iril jasad pejang kak dintok ibaratkan serah cetak ikan di dan kula ban panjenengan seteja bisa jadi ibadah selain haji bisa jadi keriki zakat bisa jadi tananga puasa bisa jadi sokona pejang cetak kula ban panjenengan seteja orang luan di soko bisa odi ki odi pak banyak orang atong kedan deng tepang odi oding saya banyak orang ada tananga odi coba orang ada cetak odi napa lo odi mon ki odi bene orang negale balik pukat bendoruo dak nega cukan gula ban panjenengan orang ngaku Islam orang ngaku iman
tapi tada siapa tapi lo apa jeng tapi pejeng ala colat pada hakikat gak dintok makujur ke agamatan kulaban pancendangan serta jenaga dintok kulaban pancendangan pekalok selamat tetapi malarmo kepada selamat amin Allahumma pejeng sekalian lagi orang mulu apa jeng pak gak dintok ada boleh tepus kecuali illadnar kecuali neraka la fidyata li tarikis shalah illa nar tabun ajunan Rasulullah mon kake lo apa jang kake maka kake tadi penghuni neraka melan rika dintok ngiring dan kula ban pancendangan pasakan pejengah pasepak pejengah paganteng pejang kula ban pancendangan mon pejang sepak pejang ganteng Arab surga dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala malarmo ketepada dan kula ban pancendangan seteja amin Allahumma orang apa jang gak dintok berdempak perkara pak pejang gak dintok 4 perkara panapa dabun ajunan Rasulullah awwalu maftaradu ala ummati as-salawatul khamsu awwala saya farduakin datang umat pertama kali engki gak dintok pejang 5 wak sebelum ajunan Rasul sebelum ajunan Allah awajibakin pasah sebelum ajunan Allah awajibakin zakat sebelum ajunan Allah awajibakin haji ajunan Allah awajibakin pejang pertama ekan di tan kula ban pancendangan seteja melana tan kula ban pancendangan mon andi nak kanak kene panapa kewajiban pertama nak kanak kene umur 7 tahun sampai dapat umur 9 tahun nika pakon balen pejang 5 wak mon kilo ndak sorocak tokol bi ulama tapi sorokok takoen bedak remah kok takok kaki keneng belet siapa nak cek reng bapak apa jeng embu apa jeng reng bareng kaki apa jeng kapi kaki lo apa jeng pah nero siapa nak sehingga kaki mon terus lo apa jeng ngaltok lagi mon pakun lo apa jeng peneng pak torot tapi mulai dapat do umur 9 tahun nak kanak kene udah pak do umur 10 tahun pakun lo apa jeng soro tokol soro cek peneng tokol apa napa pak napa itapora napa tempele nga napa tinjua bi ulama soro tokol dari sejauh dari jalanannya abah pak gula ban pancendangan mon ninju tinju dah dan neka semak ban jalanannya abah santap tempeleng kadang bado semate soro tokol bi napa pak soro tokol bi pereng selok melendeng soro tokol ban penebe pakon tokol ban penebe mon betura tapi soro janding tokol pak soro kok tako enak nak kaki mulai lambe bi emak yambe nak kaki setia mek bah lo tika bajang lagi jabok ngaltok lagi tak takok nak anak gini nek kepenting bajang lemak waktu soro ajarin dak putra-putri kula ban pancendangan segi kene nomor 2 tantretan dabun ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yurfa'u min a'maliha as-shalah awwal perkara saya angka sebelum ajunan Rasul sebelum ajunan Allah ngangka ibadah pasah ngangka ibadah haji ngangka ibadah zakat ajunan Allah ngangka ibadah pejang pertama pak mon pejang sifat mon pejang sepak ibadah-ibadah selain keterima seteja malar moga tepat ada dan kula ban pancendangan seteja amin Allahumma senomor telok si marenges pak awwalu ma yuhasabu bil abdu fi qabri salatuh dabun ajunan Rasulullah awal perkara saya tanya akin kopuran kandi tan gula ban pancendangan pagi mula mate pejang 5 wak malaikat mungkar nakir sebelum atanya malaikat mungkar nakir lo mereksanen compok gula ban pancendangan lo mereksanen tunya lo mereksanen sabe lo mereksanen nak foto tapi mereksanen apa pak mereksanen pejang 5 wak melan dari kak dinto tantretan orang mula parak mati ya pak orang mula parak mati ya engki gak dinto malaikat maut ngebeh malaikat pak biki
pasukan malaikat maut berdempak eke beban malaikat maut sahabat dak ting le para mati ne mangkan mon le orang para mati ya ne ka pak khilaf ulama se malaikat sedua bade koncong ko koi tanang nih koncong geriki malaikat sedua boleh bade bebeuna sokoh malaikat maut bade ya tersecetak dan kula ben panjenengan eta ceknya begak dintok ting le depak ka toot manusia gak dintok sadar cek le mati ya depak ke tabu sadar lah mati ya tinggal depak ke depak satu jena pereng ada fungsi colong lo bisa ajak ngocak tanang lo bisa gerak soko lo bisa ngence tapi cuma kopeng melolo se fungsi ban Allah orang mula para mati yang ngeding pak dek tua tetangga dek tangi sa anak dek tangi sa bine dek tangi sa pana penyamana laki tapi gak diselok bisa ngocak pak tinggal tebu pak ben ajunan malaikat maut bedak kim arro gak dinto sabadak kim menyaba akhirnya pak malaikat maut meki dak malaikat Jibril nyaba gak dinto pasrakin dak malaikat Jibril akhirnya bi malaikat Jibril ekebeh depak dak kantor apa cabisan dak langit kapeng situng ya lemben Allah Jibril ajia nya benatang kabula sepakus aja nya benatang manusia sepakus rudduhu ila qabri pabalik ka kuburan Jibril pabalik ka kuburan pabalik ka tanah songkuna sengkok ngebe akabanya benar manusia saja dari tanah kerem malaikat Jibril beri lamaan swarga bukain jendela setembus ke swarga paseneng ban kake akhirnya pak ada ombak, ada angin pak, beda makhluk cek ganteng. Beda makhluk cek ganteng, nemenin majid kak dinto. Akhirnya pereksanin ban majid man anta. Aduh pasera pancendangan mecek ganteng, mecek sopana, mecek bagus, mecek lebura, ciling. Gua ban makhluk kak dinto, ana amaluka soleh. Oneng sampian ki. Dan kula amal bagus panjenengan lembek ki oding etunya sampian siapa jang tadi dan kula sampian sa zakat tadi dan kula sampian sa melak malam tadi dan kula sampian sa bagus dak pala tetangkena tadi dan kula ban Allah eta yakin untuk apereng panjenengan maseneng panjenengan sampai are kiamat gua ban orang majid kak dinto ya Rob aqimis saah li arji ala ahli wa mali Pangeran petulaki kiamat ya Allah dan kula akhir atau ban nak foto dan kula akhir atau ban keluarga dan kula akhir atau ban bine akhir atau ban laki akhir atau ban balaban tetangga lo empan pangeran tapi coba mon ero secoba coba reng orang selalu apa jeng rong orang selalu apa jeng reng orang kafir pak tinggal yang kak ero dah kak dito bi malaikat maut bagi ke malaikat Jibril tinggal sama ada kantor pacabisan bada suara pentuh bada suara nakoen pakoban Allah Jibril cak pakotor tang langit aja ya ban arona orang selalu apa jang on cepakin Jibril rudduhu ila sijil on cepakin pabali tambu akin dak sijil oneng sijil kak dinto curang sebadeng babena langit kapeng peto esena noraka, esena olar, esena kalah, esena panako rantai ban sama-sama akhir apa esek seorang kafir esek seorang selalu ajang pajang nangkak dintok tempat akhirnya bi Allah beri makhluk senakuin beri makhluk se napanya mana se nyentak makhluk gak dintok pereksanin ban orang gak dintok man anta pasera pancendangan mecek nakuin pansera pancendangan mek nakuin pasera pancendangan mecek bengese pokoknya makhluk gak dintok anak amaluka sayyi sengkok amal kake secuba kake selalu apa jang ebet disengkok kake sengecok ebet disengkok kake searasanan ebet disengkok kake setengki dak pala ban tetangkena ebet disengkok ban Allah sengkok eta yakin ban Allah untuk napor kake untuk nyiksa kake untuk napor kaki ada istirahat dan teka semenit sampai hari kiamat pokoknya orang kak dinto ya Rob la takumis sa'a
pangeran cak betul ya hari kiamat ya Allah dan gula lompan todus pangeran pon la cokop kula se ketibi se sakit nengkak dintok ya Allah ragara lambat dan gula lo apa jang ragara lambat dan gula lo ala ko kepakusan pak gua pak serona reng lo apa jang kak dintok pak gua qala rabbirji'un pangeran podi aki pole dan gula ya Allah mun gula podi pole dan gula apa jang pangeran dan gula ala ko apa gus pangeran dan kula aweret atik kira apa tu ada pada tetangga pengwaban Allah kalla terlambat kaki ada kaki seteti orang serogi kaki seteti orang selopot orang sepekal pelaya ada tekah semenit ada istirahatan malarmo kepada selamat amin Allahumma kak dintok tantretan hikmah dari pansepenapan hikmat ajunan Rasulullah tepangnya berangkat ajalan Isra sareng ajunan Allah salah situng oleh pejang lema waktu kandik dan gula ban panjenengan pejang sepak pejang ganteng dan gula ban panjenengan bekal ngadu pada keajunan Allah kalaban atel moljah kalaban badan seganteng kalaban bareng-bareng sebanyak sepada moljah akin sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala malar mau ketepada dan kula ban panjenengan seteja amin Allahumma kak dintok sebisa ya turakin menabi pada salah lo peta tak langkong abdi nanyo ona saporah setada batas epon Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat tarfauna biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wal mamat Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka adyanana wa khawatim a'malana wa anfusana walidina wa auladana wa jami'a man ma'ana wa kullama an'amta alaina wa alaihim min umurid dini wa dunya wal akhirah Allahumma fadis salamata ala sataja marasa masyarakat marah ban sekitar tolbu kool respaja ihfadis salamata min syarri kulli syaitan wa sultan wa insin wa jannin min fujaatil aqdar wa waqatatil umur min syarri kulli di syarrin min khalqik wa min syarri kulli dabbah anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqikna bit taqwa al istiqamah wa aidna min mujibatin nadamah yaumal qiyamah Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban katsiran mubarakan fiik la yu'adzabu alaih ya muyassiru yassir ya mudabbiru dabbir ya musahhilu sahhil sahhil alaina kullal asir bijahin nabiyil basyirin nadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Kadinto sebisa ya turakin manabi beda selalu pote tak langkong aktinanya ona saborah setada betasa ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq wal musta'an sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.